बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना की राही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर शहराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ और दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात हम सबको ईमान और सेहत के साथ हरमैन का राही बनाए, आमीन। उम्रा से पहले रूहानी तैयारी कैसे करें? यकीनन उम्रा एक अजीम इबादत है जो हमारे दिल को अल्लाह ताला के करीब कर देती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या सिर्फ जिस्मानी तौर पर तैयार होकर जाना काफी है? यानी हम अपनी जो जरूरियात जिस्मानी हैं उनकी एक चेक लिस्ट तैयार करके एक दो लगेज तैयार करके जाना काफी है, या हम अल्लाह के घर में तैयारी के लिए रूहानी तौर पर भी तैयार होना काफी है? जिस तरह हम दुनिया के अहम असफार पर रवाना होने से पहले तैयारी करते हैं, इसी तरह अल्लाह के घर के लिए भी तैयारी जरूरी है। और असल हकीकत यह है कि उम्रा की सबसे बड़ी तैयारी दिल और रूह की तैयारी है। आज हम आपको एक मुकम्मल रूहानी चेकलिस्ट देंगे ताकि आपका उम्रा का सफर ना सिर्फ एक सफर हो बल्कि आपकी जिंदगी का एक रूहानी टर्निंग पॉइंट बन जाए। इसको हम मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम कर लेते हैं। रूहानी तैयारी का पहला मरहला नीयत का खालिस होना। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का जो दारोमदार है नीयत पर है। सबसे पहले अपनी नीयत का इखलास जरूरी है। उम्रा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, सिर्फ अमल काफी नहीं है। अमल करने से पहले नीयत का होना भी लाजिम है कि आप किस नीयत से वो अमल कर रहे हैं। सही नीयत आपके उम्रा को कई गुना ज्यादा कबूलियत के करीब कर देती है। उम्रा का आगाज अच्छी नीयत के साथ करें और अपने दिल से यह अहद करें कि या अल्लाह, ये सफर तेरे लिए कर रहा हूं और दुनियावी दिखावे या शोहरत के लिए मेरा सफर नहीं है। रोजाना चंद लम्हे निकालकर खुद से सवाल कीजिए, खुद से पूछिए, मैं उम्रा क्यों कर रहा हूं? क्या मेरी नीयत खालिस अल्लाह के लिए है? मेरा उम्रा करने का मकसद क्या है? जब आपको पता चल जाए कि आप उम्रे के सफर पर रवाना होने में चंद दिन बाकी हैं, रोजाना की बुनियाद पर यह सवाल खुद से दोहराइए। रूहानी तैयारी का दूसरा मरहला तौबा और इस्तिग़फ़ार है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ए ईमान वालो, तुम सब अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। माजी की गलतियों पर नदामत हो, अल्लाह से माफी मांगे, आइंदा ना दोहराने का अज़म करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, तहज्जुद में खड़े होकर तन्हाई में आंसू बहाकर अपने रब से इल्तिजा करें, अपने रब से बात करें, कसरत के साथ रोजाना अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें, दिल से पुख्ता अज़म करें कि दोबारा वो गुनाह नहीं करेंगे। रूहानी तैयारी का तीसरा मरहला, ये पहले से आप तैयार कर लें, जाने से पहले ये चीजें लाजमी आपके पास तैयार हों। उम्रा के तमाम मराहिल, एहराम से लेकर तवाफ, सही और हलको तकसीर तक तमाम मराहिल सुन्नत के मुताबिक सीख लें, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। खास तौर पर वो दुआएं जो तवाफ में, सही में और एहराम के वक्त पढ़ी जाती हैं, वो अच्छी तरह से तैयार कर लें। याद रखिएगा, उम्रा में आजिज़ी और शुक्रगुजारी दोनों अहम हैं। याद रखें, ये दावत अल्लाह ने आपको दी है। लाखों मुसलमान ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वहां जा नहीं पाते। हर अहले ईमान की यह ख्वाहिश होती है कि वो हरमैन का सफर करे लेकिन नहीं जा पाता। आप जा रहे हैं तो आप अल्लाह का शुक्र करें, हर लम्हे में उसका जात का शुक्र करें और आजिज़ी अख्तियार करें। मुख्तसर और जामे दुआएं सीखें, और ये किताबी सूरत में भी आपके पास मौजूद हो और मोबाइल ऐप की सूरत में मोबाइल में आप इसको महफूज भी कर लें। याद रखें, नरम दिल ही अल्लाह के करीब होता है। नरम मिजाजी अख्तियार करें, मोहताजों की मदद करें, दूसरों को माफ करें
عمرہ سے پہلے اپنے دل کو نفرت، حسد اور کینہ سے پاک کریں۔ یہ آپ کی روحانی تیاری کا تیسرا مرحلہ ہوگا۔ روحانی تیاری کا چوتھا مرحلہ، سفر میں آزمائشیں آتی ہیں، لمبی لمبی قطاریں ہوں گی، رش ہوگا، گرمی ہو سکتی ہے۔ ان تمام مراحل میں آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ صبر کیسے آئے گا؟ اگر آپ کا دل صبر کا عادی ہوگا تو آپ کا عمرہ آسان ہو جائے گا۔ سفر کرنے سے پہلے، عمرہ کا سفر کرنے سے پہلے صبر کی مشق شروع کر دیں۔ معمولی باتوں پر غصہ نہ کریں۔ عمرہ پر جانے سے پہلے اپنے عزیز و اقربا اور دوستوں سے معافی مانگ لے اگر کسی کی حق تلفی کی ہے آپ نے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں مگر بندوں کا حق آپ پر باقی ہو۔ آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے زبان کے ذریعے، آپ کے کسی نے مال کا حق چرایا ہے، آپ نے کسی کا حق دبایا ہے، تو وہ اس کو لوٹا دیں پہلے۔ تو یہ اپنی روحانی طور پر اس مرحلے کو بہترین انداز میں تیار کر کے جائیں۔ اور اس کے بعد روحانی تیاری کا پانچواں مرحلہ، دعاؤں کی لسٹ۔ عمرہ ایک ایسا موقع ہے جب آپ دعائیں قبول ہونے کے امکانات آپ کی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو دعائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ کو دوسرے لوگوں نے کہا، عزیز و اقربا نے، دوست احباب نے آپ کے دعاؤں کے لیے کہا، یہ نہ ہو کسی کا نام آپ بھول جائیں، تو دعاؤں کی ایک لسٹ تیار کر لیں۔ خاص طور پر والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگے۔ اور یاد رکھیے گا، عمرہ کا اصل فائدہ اسی وقت پہنچے گا آپ کو، اسی وقت آپ کو ملے گا جب ہم صرف جسم سے نہیں بلکہ اس کی تیاری دل اور روح کے ساتھ بھی کریں گے۔ یاد رکھیں، یہ سفر صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ کے قریب جانے کا یہ سفر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سفر آسان بنا دے، ہماری طرف سے اسے قبول کر لے اور ہمیں بار بار اپنے گھر کی، بیت اللہ کی اور روضہ رسول کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اسے شیئر کریں تاکہ سب اس روحانی سفر کی تیاری بہتر انداز میں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔